Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Saudaraku, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan di hari ini kita masih dapat bersilaturahim walaupun hanya lewat dumai. Mudah-mudahan saudaraku senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, dimanapun Anda berada, sekarang saya, Kang Eka Saputra, berada di tengah-tengah kuburan. Nah, kita bisa lihat di belakang saya kuburan, dan di belakang saya juga ada pohon besar. Ini kita lihat, kita coba lihat keliling. Nah, ini kuburan. Nah, kuburan. Saudaraku, dimanapun Anda berada, jangan lupa terus dukung channel saya, Kang Eka Saputra, dengan cara like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dukungan dari saudara, subscribe saudara, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan senantiasa saudara diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipermudah hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, dimanapun Anda berada, di sini ada makam keramat, di mana beliau adalah sosok ulama karismatik. Beliau ulama yang sangat alim, dan beliaulah yang bernama Ki Buyut Muji. Nama asli beliau adalah Syekh Muhyiddin, atau orang lebih mengenalnya itu Ki Buyut Muji. Saudara, dimanapun Anda berada, sedikit di sini saya akan menjelaskan sosok beliau itu siapa. Beliau adalah ulama yang alim, beliau juga adalah ulama yang karismatik, sekaligus beliau adalah utusan dari Keraton Kasepuhan pada zaman era Sultan Sepuh I, dan beliau itu merupakan intelijen dari Keraton Kasepuhan. Saudaraku, dimanapun Anda berada, saya liput. Sebelumnya saya mau minta izin dulu ke kuncen. Ternyata kuncinya tidak ada, sedang keluar dan kerja, tetapi diizinkan oleh saudaranya untuk berziarah ke makbarohnya, karena di dalam makbarohnya itu tidak dikunci, diperbolehkan untuk masuk sekaligus meliput. Oke, saudaraku, dimanapun Anda berada, sekalian kita jalan, sekalian kita lihat-lihat di sini. Nah, makam Ki Buyut Muji ini beralamatkan di Desa Dauan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Sambil jalan, oke, sambil lihat-lihat. Nah, di depan saya itu ada kuburan. Kuburan ini di luar makbaroh dari Ki Buyut Muji. Ini adalah kuburan pengikut dari Ki Buyut Muji atau Syekh Muhyiddin. Nah, saudaraku, dimanapun Anda berada, kita bisa lihat
Tuh di depan saya ini ada musola atau tajuk. Ini tajuk asli peninggalan dari Ki Buyut Muji. Nah, ini asli saudara tajuk. Kita lihat ke atas. Nah, itu dia. Ini tajuk musola Ki Buyut Muji. Dan kita lihat juga di sana. Sini ada sumur peninggalan dari Ki Buyut Muji juga. Ini tempat wudhu. Nah, ini juga ada sumur. Kita bisa lihat. Ini sumur peninggalan dari Ki Buyut Muji. Nah, di sana juga yang saya tunjuk depan itu ada sumur juga. Di sana ada sumur lagi. Sekaligus tempat wudhu. Oke. Nah, ini kita sedikit ke sini sebelum kita tawasul dan berziarah. Nah, ini musola atau tajuk peninggalan Ki Buyut Muji atau Syekh Muhyiddin. Nah, oke. Kita langsung masuk ke makbarohnya. Oke, saudaraku. Jadi ada kisah menurut Kuncen yang di sini yang saya tangkap, dan menurut warga sekitar pun ternyata Ki Buyut Muji itu pernah ditugaskan oleh Sultan Sepuh satu Kasepuhan. Konon katanya pada zaman Belanda, Waduk Setu Patok itu pernah terjadi suatu banyak korban, di mana orang yang kerja di Waduk Setu Patok itu ternyata banyak yang meninggal gitu. Dan pada suatu ketika Belanda itu datang ke Keraton Kasepuhan berkonsultasi kepada Sultan Sepuh I, dan Sultan Sepuh I itu akhirnya memanggil Ki Buyut Muji, menugaskan Ki Buyut Muji atau Syekh Muhyiddin untuk coba datang ke Setu Patok waduknya. Nah, ternyata dicek di sana, karena beliau adalah seorang ulama yang alim dan memiliki ilmu hikmah, maka dengan izin Allah Ki Buyut Muji itu mengetahui dasar dari sebab kenapa banyak korban yang meninggal berjatuhan di Setu Patok. Disitulah Ki Buyut Muji melihat ada sesosok ular naga raksasa. Nah, dan pada suatu ketika Ki Buyut Muji dan ular naga raksasa itu bertarung, dan atas izin Allah pun Ki Buyut Muji bisa mengalahkan penghuni, yaitu ular naga raksasa yang ada di Setu Patok tersebut, dan menghadaplah ke Sultan Sepuh I. Ditanyalah Ki Buyut Muji oleh Sultan Sepuh I, "Wahai Ki atau Syekh Muhyiddin, gimana tugasmu?" Kata Ki Buyut Muji, "Wahai Sultan atau Raja ya, nah, saya membawa bakau, tempat wadah bakau, dan kemudian seluruh prajurit yang ada di dalam keraton itu disuruh keluar, dan akhirnya Ki Buyut Muji dan Sultan Sepuh lah yang berada dalam keraton, dan Ki Buyut Muji membuka wadah bakau itu, ternyata isinya ular naga raksasa yang sudah dikecil
menjadi kecil atas izin Allah melalui Ki Buyut Muji. Dan akhirnya Ki Buyut Muji atas tugas yang diberikan oleh Sultan Sepuh I itu berhasil, sehingga diberikan lahan dan dibangunlah di sini sebuah masjid atau tajuk yang tadi saya explore di situ. Ini tajuk peninggalan Ki Buyut Muji. Nah itu saudaraku, dimanapun Anda berada, di makam Pasarean Ki Buyut Muji ini memang banyak sekali terkadang orang berziarah di sini. Nah, karena beliau memang merupakan sosok ulama dan seorang yang senantiasa ingat kepada Allah. Beliau itu hidupnya senantiasa ingat kepada Allah, berzikir, beliau bertorekot. Makanya kenapa orang santri-santrinya zaman dulu itu memanggil beliau adalah Ki Buyut Muji, karena beliau disebut Ki Buyut Muji itu karena sukanya memuji Allah, memuji penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nama beliau aslinya adalah Syekh Muhyiddin. Oke, saudaraku, kita akan coba masuk ke dalam makbaronya. Kita lihat di sana. Bismillah. Nah, saudaraku, kita bisa lihat ya di sini ya. Nah, ini di belakang saya ini banyak makam-makam tuh. Ini makam-makam pengikutnya. Nah, kita masuk ya, ini pintu masuknya. Pintu masuk makbarah. Assalamualaikum. Nah, saudaraku, dimanapun Anda berada, saya sudah masuk ke dalam makam makbarah Ki Buyut Muji. Ya, sini kita bisa lihat, ini banyak makam-makam. Ini makam keluarga ya, makam keluarganya Ki Buyut Muji. Ki Buyut Mujinya makamnya dari sini, dalam masuk ada lafaz Allah, la ilaha illallah. Kita masuk. Bismillah. Assalamualaikum. Yuk kita masuk. Assalamualaikum. Oke, Bismillah. Nah, nanti kita sedikit bertawasul, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua kita mengirimkan Fatihah. Assalamualaikum ya waliyullah. Assalamualaikum ya habibullah. Assalamualaikum ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين
والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسمي ونخوصا وكه تربا وسمي ونخوصا شريف هداية الله وسمي ونخوصا شهدة الكافي وسمي ونخوصا شهب الحسن الصدري وسمي ونخوصا شيخ جعفر الصادق وسمي ونخوصا شيخ عبد الله شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبارها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا خصوصا ثم إلى روح شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا وانصرنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك ولساداتنا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغني لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها مصرويات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل أواشر الصواب من القرآن العظيم في هذا المجلس هانية وشرح ورحمة ناجلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمشرفين المخلصين والجميع الملائكة المقربين وثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبارها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومساتذتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أنزل رحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. Saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah barusan telah saya bertawasul sekaligus mengirimkan Fatihah dan doa kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dimanapun Anda berada, intinya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mencontoh ulama-ulama kita yang sudah mendahului kita. Contohnya seperti beliau selama hidupnya menjadi ulama yang senantiasa banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kata banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidupnya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang senantiasa lidah dan hatinya ingat kepada Allah, menyebut atas nama Allah, insya Allah orang tersebut akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Baiklah saudaraku, dimanapun Anda berada, jangan lupa terus dukung channel saya Kang Eka Saputra dengan cara like, comment, share, and subscribe. Mudah-mudahan subscribe para saudara-saudara kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah segala hajat-hajat saudaraku dimanapun Anda berada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penelusuran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu maufiq ila aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.